Saya kawan. Satu dua. Ya Allah, stick gua cok. No. Ay, kenapa ini gua nih? Stick gua mau copot aja kok, stick ini. Ay, stick no, stick aja. Kedua. Stick pakai copot aja. Ngapain cok anjing nih? Main gue coba apa coba? Mau gigit mainnya. Itu udah sodok musuh anjir, nggak sodok musuh buat apa cok? Anjing ngetuk cok. Punya. Malam bang ya, malam dikit deh. Oh ikut lah cok, itu lu bilang lah itu DMC Udas itu. DMC Udas katanya lu mau ikut. DMC Udas itu sama Putra itu. DMC Udas itu katanya lu mau ikut. DM itulah orangnya. Itu Yudas. Yudas lah, anjir, siapa lagi?
Newtasnya dong, masa DM kata M dari DC nya lah, DC akunnya kan udah di tag juga itu teman gua. Dapat langsung dah. Anjir lah cok, ngapain gitu cok? Nah, anjing. In the distance stood the Temple of Poseidon, a monument erected by the Atlanteans to the greatness of their protector, the god of the seas. Come, brave Spartans. The battle is done. Kratos, bring Deimos inside. Ya, telat gitu anjir.
from that!
bagus ini waktu ini. Bagus waktunya. Gak spin izin kompe ya. Izin kompe ya. Izin kompe ya. Dar lagi loh ya. Iya dong. Kalau master masak aja anjir. Ini gua masih ada, makanya gue share kok. Anjing, gak tekan goblok lah, bodo amat lah nih. Holding aja gue depan ya. Berapa ini? Searching for the ghost of Sparta! Run for your lives! Apaan? Oh, ada rek-rek game tuh.
Udah mulai gua. Mana nih cepat ini udah nih. Main sini 21 nya biasanya gua 23 kata nggak ada dua. I knew you you would would return. return. Wih, sepuh. Mana ada sepuh gua anjir. Servants of Gamenya apa bang? Lupa gue Sparta nih. Elysium. God of War Spartan. Ada gue sepuh anjing. Cok parah sih cok. Cok Guns ini apa nih? Cok Guns. Cok ganteng maksudnya. Aduh. Tolong sepuh. Ah ini mah easy nih mah. Easy nih mah caranya nih. Jadiin apa? Infinite apa gimana nih? Easy mah Infinite ini mah. Emang gue tamatin lah, anjir. Apa lagi gue tamatin? Mungkin gak gue tamatin cok. Black kapan? Gue gak main Black anjing. Lu Black bukan muda bangsat orang cok. Dia sampai gue ngekuat mah suruh main Black anjing. Gue gak suka juga main Black. Enggak terkenal apa itu. Mending gak main GOW pada main game gituan. Anjing gak ada loading tuh. Satu gue. Anjing mau kena ini cowok nekat sini anjing. Masih lama lah anjir, orang baru main juga. Nanya lawan bosnya ini. Ending apa anjir? Ending apa anjing? Ngedek gue manjat ending tuh. Ding. Kok kena sih bangsat? Anjing orang jauh banget. Awas. 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 Awas.
Wajar, ngeprem gimana tuh, Cok? Itu burung apa bang, burung puyuh nih. Capek bener gue cocok. 28 main lah. Gue berapa ya? 30 anjir. 30, 32, 31 biasanya. Ini saya Deimos terus ini. Bulan ini. Ada sih susah, ada yang susah nih. Lord Kratos, come and play with us. Anjing hampir aja ke kiri gue bangsa, gue lagi minum, Cok. You won't catch me. Come back here, coward! Biar. Is that all you have? Udah 4 selesai. Open the gates! Suwe Milo. This way, my lord. Udah tonton aja, Cok. Nggak usah komen mulu anjing. Ngaku anjing, nanya semua, Cok. Tanya. Ini tidur aja dah esok sekolah anjing.
Wala pa anjir. I thought you were a Spartan! Oh, Sleepy bingung mau ngapain. Tidurlah. Tidurlah lagi. Anjir kena cutscene gue, my cutscene no. Kurang kiri cowok I anjir. have looked after them as if they were my own. Ayolah. Kena my cutscene anjing. Thank you, my lord. Thank you my lord. Yang paling kocak anjing. Jadi 5 kali cok. Jadi 5 kali ngaran kayak gini ya. Ya cutscene anjing. Tuh dan gatel anjing, gua lagi ngeran bangsat. Dan gatel anjing. Kalau lagi di luar mah tidur aja tengah jalan cok. Gua tahu ada yang nabrak nanti. Saya nunggu orang yang nabrak aja gitu. Wennya apa wen Pak AB nih? Lu jadi Pak AB. Efek keseringan ngokang efeknya. Mana ada anjing. Acul tipu ah. Acul tipu aculnya. Wen ya Pak B, wen ya. Jangan jatuh ke lava tuh anjing. Mohon banget gua. Kayaknya kayak Pak AB gitu. Kayaknya kayak Acul. Kayak Acul apa kayak Pak AB ya? Acul aja anjir. Parah gitu Pak AB lo ya. Anjir orienter kok anjir.
Enggak, kurang ke kanan tadi. Blunder deh. Doang blunder anjir. Mau dapat 100 bawah 110 ini. Apa nih 50 anjir, ngawur banget. Dikira aku zabeng apa? Kira aku zabeng apa Pak B? Anjir. Kira aku bang zabeng. Oh, tadi di sini berapa ya? Tadi gue di sini 45 deh kayaknya. Selesai di sini gue 46. 46 gue selesai di sini keluar tadi. Pakai trik Mai gue dulu. Itu tombok lagi, itu kasih lagi, kasih 2 kali aja. Udah pas nih, selesai nih. Oh enggak, belum anjir. Lagi cowok anjir. Ayolah cowok midasnya anjing. Tonjok juga kepala midas nih. Gue tonjok lu pala lu midas. Cin. Kepala midas mau gue tonjokin anjing lah. Ntar ditonjokin kepala midas cok. Kepala midas. Yes, midas. Bang, udah bang katanya. Udah bang. Udah bang. Jangan bang. Mike Kratos gue ngebekcir. Mike botak ngebekcir. Anjing pakai nyangkut goblok. Oh, sudah keren no. Apa nih? Anjing 49 fps tuh anjing. Goblok, yang bener aja lah. 9 fps loh ya. Apa lagi? Satu dajal lagi. Ah, ini nih.
Anjing, spamnya anjing, goblok. Ngeprank aku udah cuki no, ngeprank anjing. Uhu uhu uhu. Uhu uhu uhu. Bentar. Lagi. Oh, laptop sedikit. Anjing tadi siang gua aman loh. Di siang gua ngeran aman. Kenapa gua malam ini gua ada musibah ya? Malam ini dong gua ada musibah gua nih. Main lancar lagi nih. Anjing ngeprank lagi, kontol. Oh, uhu. Ngeprem lah wo. Oh, jangan ngeprem wo. Oh, nggak respect banget wo. Nggak respect banget wo. Susah nih. Nggak tahu, tanya saya. Banyak kresek-kresek gini nih. Kresek di depan tadi doang. Ini emang enggak nyaman. Tadi doang berat anjir. Jing, sini dulu. Why is this fate befallen us?
Ini nggak bisa ghost skip, cok. Nggak bisa ghost skip dah. Ai gua. Lama banget gue main anjing di sini, cok. Duh, anjing ngapain gitu, cok. Ntar. Idiot's fallen! What have the gods forsaken us? Ini nggak ada ngaprem sih. Kapal doang ngaprem anjir. Ayo lah, cok.
Well of Death. The Well, domain the of Domain of Death. a dark netherworld, nestled between the land of the living and the realm of the dead. A purgatory, ruled by the god Oh of God. death, Of Thanatos. Thanatos. Wala, malaki ni bilyon niya. Kontol pun tenang anjing.
Oh, mampus anjing gua bawa 110 cok. You left me! Get up! Fight me! I hate you, Kratos! You no longer have power over me, Thanatos. Oracle, I'm coming for you, brother. Hold on. I can't hold on much longer. Kratos! Come, brother, follow me!
ini. Are insignificant, Kratos. Your brother suffered because of you. Your fate lies in the hands of Olympus, ghost of Sparta. Come now, I have a fresh spot for you. Capek aku. Woi Bang Dian, rekor nih woi. Suki 18 nih. My record loh ya. My record baru. You are free now. I'm free now. Bro katanya. Jengel. Ambil akses dulu lah. Nah ya akses bagus dulu nggak sih Kratos? Ada settingnya aja dulu. Cocok anjing. Gimana nggak boleh ntar marah deh. Ntar kan. Marah dia semua ntar anjir. Tahu lah Gabriel. Tahu. Kecil
Ikat jatuh, mas itu saja tidak punya kesan. Ini jatuh pada hati yang hanya bisa bertahan senyum sedih. Tahu. Takut dibalap akun jir. Kok takut sih, Cok? By the gods, Takut dibalap sih. Beda 6 menit doang kok. I become 6 menit doang, Bambut. the destroyer. Anjing gatel-gatel, Cok. Galer gua loh ya. 18 doang, Cok, anjing. Baru dikit ini. It is done. Sama Bang Dian sih gua beda 2 menit doang nih. Have let go of that which made you Saya mortal. Gak bisa kata gua mah. Your ties to this world are severed. You are ready to be a god. Gue emang gak bisa sambut. Tadi gue di kapal ngeprem anjir. Kalau nggak dapet 16 gue nih. Ngeprem Cok tadi. Di kapal gue ngeprem tadi. Nah, sabar gue ambil SS gue. It is not over. The gods will pay for this. Anjing Kratos sabar Kratos. No Kratos pergi no anjing. Telat gue SS-nya anjing. Forgive me. Goblok. SS telat kontol anjing. Udah pergi Kratos baru ke SS bangsa. Sana. Anjing. Udah pergi Kratosnya baru anjing Cok ke SS bangsat lah. Anjing. Oh, udahlah. Dah 18 udah cukup nih. Tak tidur sedak nih. Tak tidur pun sedak nih. Put. Udah Put. Tak tidur pun sedak nih. Enak nih. Jabing pun tertawa melihat ini Put.